गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। दशकं 62 गोवर्धन पूजा। कदाचित् गोपालान् विहितमखसंहारविभवान् निरीक्ष्य त्वं शौरे मघवमदमुध्वंसितुमनाः विजानन्नप्येदान् विनयमृदु नन्दादिपशुपान् पृच्छ को वायं जनक भवतामुद्यम इति। बभाषे नन्दस्त्वां सुत ननु विधेयो मघवतो मघो वर्षे वर्षे सुखयदि स वर्षेण पृथिवीं नृणां वर्षायत्तं निखिलमुपजीव्यं महितले विशेषादस्माकं तृणसलिलजीव्या हि पशव। इति श्रुत्वा वाचं पितुरयि भवानाह सरसं धिगेदन्नो सत्यं मघवजनिता वृष्टिरिति यत् अदृष्टं जीवानां सृजति खलु वृष्टिं समुचितां महारण्ये वृक्षाः किमिव बलिमिन्द्राय ददते। इदं तावत् सत्यं यदिह पशवो न कुलधनं तदा जीव्यायासौ बलिरजलभर्त्रे समुचिता सुरेभ्योऽप्युत्कृष्टा ननु धरणि देवाक्षिदितले तदस्तेऽप्याराध्या इति जगति तत्त्वं निजजनान्। भवद्वाचं श्रुत्वा बहुमतियुतास्तेऽपि पशुपाद्विजेन्द्रानर्चन्दो बलिमददुरुच्चैक्षिदिभृदे व्यधु प्रादक्षिण्यं सुभृशमनमन्नादयु तास्त्वमादशैलात्मा बलिमखिलमाभीरपुरद। अवोचश्चैवं तान् किमिह विदधं मे निगदितं गिरीन्द्रो नन्वेष स्वबलिमुपभुङ्क्ते स्ववपुषा अयं गोत्रो गोत्रद्विषि च कुपिते रक्षितुमलं समस्तानित्युक्ता जहृषुरखिला गोकुलजुष परिप्रीता याता खलु भवतु पेता व्रजजुषो व्रजं यावत् तावन्निजमखविभङ्गं निशमयन् भवन्तं जानन्नप्यधिगरजसा क्रान्तहृदयो न सेहे देवेन्द्रस्त्वदुपरचितात्मोन्नतिरपि मनुष्यत्वं यातो मधुभिदपि देवेष्वविनयं विधत्ते चेन्नष्टस्त्रिदश सदसां कोऽपि महिमा तदश्च ध्वंसिक्ष्ये पशुपहदगस्य श्रियमिति प्रवृत्तस्त्वां जेतुं स किल मघवा दुर्मदनिधि। त्वदावासं हन्तुं प्रलयजलदानम्बरभुवि प्रहिण्वन् बिभ्राण कुलिशमयमभ्रे भगमन प्रदस्थेन्यैरन्तर्दहनमारुदाद्यैर्विहसितो भवन्माया नैव त्रिभुवनपते मोहयतिकम्। सुरेन्द्र क्रुद्धश्चेद्विजकरुणया शैलकृपयाप्यनादङ्गोऽस्माकं नियत इति विश्वास्य पशुपान् अहो किं नायातो गिरिभिदिति सञ्चिन्त्य निवसन् मरुद्गेहाधीश प्रणुतमुरवैरिन् मम गदा।